اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے। এখন মদিনা শরীফে মক্কা শরীফে হজের সময় কি সুন্দর একটা দৃশ্য, সেখানে গিয়ে যদি মওত হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ কত ভাগ্যবান হবে। তাই শায়ের বলছেন এ কাশ মদিনে মে মুঝে মওত ইউঁ আয়ে, এ কাশ মদিনে মে মুঝে মওত ইউঁ আয়ে, এ কাশ মদিনে মে মুঝে মওত ইউঁ আয়ে। قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتے ہوئے طیبہ کو بارات چلے ہو، پھر روتے ہوئے طیبہ کو بارات چلے